Patung Liberty. Inilah simbol kebanggaan negara adidaya Amerika Serikat. Patung diberikan oleh rakyat Perancis untuk rakyat Amerika sebagai hadiah saat peringatan ulang tahun Amerika Serikat yang ke-100. Patung ini sekaligus melambangkan kebebasan dan kemakmuran yang dijunjung tinggi oleh rakyat Amerika. Patung Liberty terletak tak jauh dari pelabuhan New York. Pelabuhan yang dulunya menjadi salah satu pintu masuk bagi para imigran ke Amerika Serikat. Termasuk imigran Muslim dari berbagai negara di belahan dunia. Imigrasi Muslim ke Amerika Serikat dimulai pada akhir abad ke-19. Mereka datang dari daerah-daerah di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Sebut saja Lebanon, Palestina, Suriah, dan Turki. Gelombang imigran yang masuk ke Amerika kemudian menetap di kota-kota besar, seperti Chicago, Detroit, dan New York City. Sejak saat itu, Islam berkembang sebagai agama baru di Amerika Serikat. Muslim pun hidup rukun berdampingan dengan pemeluk agama lainnya. Namun, sebuah tragedi mencoreng nama Islam. Aksi terorisme sempat mengubah citra Islam menjadi buruk di Amerika Serikat. Dalam peristiwa 11 September 2001, Muslim Amerika sempat terpojok akibat teror yang digulirkan sekelompok orang atas nama Islam. Beberapa saat setelah tragedi 11 September atau yang kita kenal dengan tragedi 9/11, Islam sempat menjadi isu yang sensitif di Amerika Serikat. Beberapa Muslim merasa takut untuk keluar rumah, bahkan mereka harus menyembunyikan identitasnya. Tapi sekarang situasinya berbeda. Islam bahkan menjadi agama yang paling pesat perkembangannya di Amerika Serikat. Ya, inilah fakta baru tentang Islam di Amerika Serikat. Tahun 2014, sebuah data dilansir Faith Communities Today, sebuah organisasi keagamaan di Amerika. Islam menjadi agama keempat terbesar di Amerika setelah Kristen, Katolik, dan Yahudi. Dari sekitar 316 juta penduduk Amerika, 2,8%-nya adalah Muslim. Angkanya hampir mencapai 9 juta jiwa. Selain imigran, pesatnya pertumbuhan Muslim di Amerika juga dipengaruhi oleh para mualaf. Ya, tak sedikit warga Amerika yang akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam. Di Taman Union Square, Manhattan, saya berjanji bertemu dengan salah satunya. Itu dia, Jasmine Crawford, seorang mualaf Amerika yang berketurunan Afrika. Hai, Jasmine. Waalaikumsalam. Sambil bersantai, Jasmine pun bertutur akan kisahnya menjadi seorang mualaf. How was the story when you decided to become a Muslim? At that time, I did believe in God. My mother was very much, into believing that there is a God and understanding that there are consequences and there are blessings in life which only come from God. And I was a Catholic at the time. And so as I was researching the different religions, I fell in love with Islam. Setelah mempelajari Islam selama bertahun-tahun, 2009, Jasmine meneguhkan pendiriannya menjadi seorang Muslim. Kini, 6 tahun sudah ia menjalani agama yang dipilihnya. Jasmine sangat mencintai agama barunya. Ia pun menutup auratnya dan senantiasa menegakkan ajaran Islam dalam kehidupannya sebagai Muslim. I fell in love with the fact that the Quran has never changed. I love that.
I was also dumbfounded with all of the scientific proofs in the Quran. You know, these are things that cannot be debated. Hijab, for example. So a lot of females may not want to become a Muslim because they think that now they have to cover themselves, and which is true. It is something that, inshallah, you would, you know, learn to love the way that we love it. But it's not what is most important. You need to understand that number one, there is a God, and there's only one God, and that the last and final messenger was Allah sallallahu alaihi wasallam. Was Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam bisa berkembang pesat di Amerika Serikat karena negara ini sangat mengusung kebebasan. Termasuk salah satunya kebebasan beragama. Itu pula yang Jasmine rasakan sebagai Muslim yang tinggal di Amerika Serikat. I need to pray. I can pray right here in the park, and no one will bother me. You know, I have had, if need be, there's always someone who's willing to look out for me while I pray. While I'm working, my co-workers and my managers have no problem saying, yes, please take the room and go pray. Kini tak ada lagi keraguan. Islam telah melekat di hati Jasmine. I believe you love this religion so much. What is gonna be in the future? I have no idea what Allah has planned for me. I mean, I am human, just like everyone else. I have times where I need an iman boost, where I am so low and I don't understand why I don't feel the way I felt when I first converted. And then I have times like now where I'm getting back to exactly how I felt when I first converted. I have no idea what I make dua is for Allah to bring me closer to Him. Sayang, saya tidak bisa berlama-lama dengan Jasmine. Karena siang itu saya juga sudah memiliki janji lain dengan Yahya Martinez, seorang mualaf yang tinggal di Brooklyn, New York. Megah dan super sibuk, inilah gambaran New York City. Semuanya bergerak begitu cepat dan dinamis di kota yang lekat dengan julukan The Big Apple ini. Maka itu tak heran jika New York juga menjadi jantungnya ekonomi dunia. Selain Big Yellow Taxi yang tersohor, transportasi lain menopang kehidupan sehari-hari warga New York. Karena itu, bagi traveler seperti saya, tidak akan sulit untuk pergi kemana saja. Dari Manhattan, New York, saya bergegas menuju Brooklyn. Seorang mualaf lain akan saya temui di sana. Yahya Martinez. Sebelum bertemu, ada sedikit gambaran tentang dirinya. Mualaf berketurunan Puerto Rico ini sudah menjadi Muslim sejak berusia 8 tahun. Kini, hampir 20 tahun Yahya memeluk Islam. Selama itu pula, ia mendalami ajaran-ajaran Islam dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salat dan mengaji tak pernah lepas dari kesehariannya. Ia memperoleh bekal ilmu agama dari beberapa imam dan ustadz di Brooklyn. Di sebuah masjid, Yahya meminta saya bertemu dengannya, yaitu di Masjid Iqra, yang berlokasi di McDonald Avenue, Brooklyn. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Masjid Iqra memang tak begitu besar. Masjid didirikan dengan menyewa sebuah ruko. Namun, masjid ini sangat berperan penting, terutama bagi mualaf seperti Yahya. Usually we try to teach them how to pray, and we tell them about how your good character is going to help in US to tell other people that Muslims, they are peaceful people, and they have nothing to do with anything, any violent thing or anything with terrorism. It's not our religion. You know, our religion means peace, and so that's what we are trying to tell and teach all of the community members. Masjid Iqra didirikan tahun 2000 oleh segelintir warga Turki di Brooklyn. Yahya sendiri baru bergabung menjadi jemaah masjid 3 tahun lalu. Sebelumnya, ia mendalami Islam di beberapa masjid lain di Brooklyn. Was it hard for you at the first time when you try to keep this religion as your faith? Sure. It was. You know, both my parents are still Catholic, so I was an 8-year-old Muslim inside of a Catholic household. You know, I started restricting my diets and trying to make salat. And a lot of family, not really my parents, but the extended family, made fun of me and didn't understand why I would make such a decision at such a young age. But I saw the truth in the Deen, and it's something that I just wanted, from inside of me. Awalnya semua memang tak mudah. Namun Yahya akhirnya bisa meyakinkan keluarganya jika Islam adalah pilihan hidupnya. Was it hard being a Muslim? You have to pray 5 times a day. You have to do fasting during Ramadan, and many things you have to do. Right. It was hard in the beginning, getting used to it. Very different lifestyle. Getting older, it's much easier. I don't see it as a restriction. I see it as a boost. In my life and the daily activities. I don't think salah is anything that's difficult. It's easy for me to wake up in the morning now and start my day on a positive note. And take those breaks, throughout the day and just stay focused on. Setelah Jasmine Crawford, Yahya Martinez, mualaf lain yang saya temui di Brooklyn cukup memberi gambaran besar tentang Islam di Amerika Serikat. Ya, betapa agama ini belakangan tumbuh dan semakin besar. Saat ini, New York sendiri menjadi negara bagian kedua dengan jumlah populasi Muslim terbesar di Amerika Serikat setelah California. Angkanya sekitar 800.000 jiwa. Karena itu tak heran jika masjid dan gerai makanan halal mudah ditemui di setiap sudutnya. Bicara tentang New York, selain pusat bisnis dan gemerlap kehidupan, tersisip pula sisi religius. Di antara gereja-gereja yang berdiri megah, tersemat masjid sebagai rumah ibadah bagi Muslim setempat. Tak sengaja di sudut jalan kawasan Harlem, New York, saya melihat salah satunya. Namanya Masjid Malcolm Shabazz. Masjid didirikan tahun 1956 oleh Elijah Muhammad, pemimpin gerakan Nation of Islam. Yaitu sebuah gerakan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan spiritual Muslim keturunan Afrika Amerika di Amerika Serikat. Karena saya datang tidak di waktu salat, masjid terkunci rapat. Dari Masjid Malcolm Shabazz, saya mencari lokasi pusat spiritual lain bagi Muslim di New York. Akhirnya, pencarian saya berujung di Islamic Cultural Center of New York. Islamic Cultural Center of New York merupakan masjid terbesar di New York City.
Masjid ini dirancang oleh perusahaan ternama di Amerika, Skidmore, Owings and Merrill, yang juga merancang arsitektur Universitas King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Islamic Cultural Center of New York terletak di 1711 3rd Avenue di timur Manhattan. Masjid Islamic Cultural Center of New York rampung pembangunannya dan mulai digunakan pertama kali untuk ibadah April 1991. Kini, selain untuk ibadah, lokasi ini juga menjadi pusat kajian Islam bagi Muslim di New York. Pertumbuhan masjid di New York juga sangat pesat. Saat ini, tercatat sedikitnya 257 masjid berdiri di negara bagian ini. Selain menawarkan gemerlap dan kemewahannya, kini New York semakin ramah terutama bagi Muslim seperti saya. Selain masjid, makanan halal tersedia hampir di setiap sudut jalan di Manhattan. Ya, inilah bukti lain dari pesatnya perkembangan Islam di Amerika Serikat. Di Manhattan, makanan halal ala kaki lima ada di mana-mana. Hampir di setiap sudut jalan yang saya lewati, di situ pula terdapat gerai makanan halal. Rata-rata mereka menjajakan menu khas India dan Timur Tengah. Dan satu ini yang paling terkenal, The Halal Guys. Karena penasaran ingin mencicipi rasanya, saya pun berbaris dalam antrean. Ini merupakan lokasi pertama The Halal Guys membuka gerai makanan halal di New York, tepatnya 25 tahun lalu. Lokasi ini terletak di antara 53rd Street and 6th Avenue di Manhattan. Jelang makan siang, antriannya bisa dilihat sendiri. The Halal Guys menjadi pelopor makanan halal kaki lima di New York. Gerai buka pertama kali tahun 1990 setelah melihat banyaknya permintaan makanan halal dari Muslim setempat. Wasn't easy, to get into that market because with no one have been in the market before, but we felt, it is a demand and our duty as a Muslim to fill that demand by serving halal food to the Muslim cabbie at that time. The Halal Guys didirikan oleh beberapa imigran Muslim asal Mesir. Kini jaringan bisnis ini merambah ke berbagai penjuru Amerika dan negara lainnya, seperti Filipina, Malaysia, hingga Indonesia. The business was growing and eventually the whole picture started to change because with not only with serving a Muslim cab driver, the picture have to change to become almost 95% of our customers are non-Muslim, and we still, stick to our principle to serve halal food and make sure all the food according to Islamic law. Jika dibandingkan dengan makanan cepat saji yang ada, harga makanan halal ini jauh lebih murah. Satu porsinya sekitar $7 Amerika atau Rp91.000. Menu yang paling terkenal di sini yaitu chicken over rice. The sour is good. Yeah. The taste is good? The taste is good. Yeah. How do you like it? The 1 to 10, maybe 8. 8 is a good point. Peristiwa 11 September 2001 atau tragedi 9/11 memang sempat menjadi ujian berat bagi Muslim Amerika. Namun kini, mereka bangkit dan ingin menunjukkan jika kekerasan bukanlah ajaran Islam. I think after 9/11, people concerned and worried and things like that, and there's still challenges. I think the difference is now, if you walk the halls of the State Department, or even at the White House, or members of in Congress, you see more and more Muslims
that are active, working in our military, working in our government, working as teachers, and are more fully a part of and integrate than they were even 10 years ago. And my hope is, as a father of 2 little girls, my hope is that's something that will continue to increase. So I'm optimistic. There's going to be challenges. There's no doubt. But there's challenges everywhere, right? But my hope is that, the experience of Muslims in America will continue to be very positive. Masih teringat oleh saya, pidato Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, yang sempat dikutip The New York Times, bahwa Amerika dan Islam tidaklah eksklusif. Amerika dan Islam saling melengkapi dan berbagi prinsip yang sama. Jadi biarlah tidak ada keraguan, Islam adalah bagian dari Amerika.